Mali softu kanbaw ani nyangma anga foli bawo bela yele ni an sigle anga video kura kene kam sano che na soro ni shen folo Mali softu sanfɛ ika abonné digi ka commenter digi ka email digi wa ika kila ka video en partager yala sa ini limanaw bela yele be se ka nafa soro cogoya mina. Donc ni an sigle anga bi video kura kene kan anga bi video de jumenye ma chaman be ba soro plaisir ba bolo abe fe ka ta fen do ta a terke do bolo akela film yo wal ma akela dossier important do mais atigi be siran parce que a bɛ se ka abla kunna ka fɔ ni taara n ka clés bɛ don o ka machine na virus bɛ se ka yɛlɛma n ka clés bɛ la donc ni virus nana n ka clés bɛ la ni nana clés bɛ don n ka machine na virus bɛna don n ka machine na donc o sababuya la i b'a sɔrɔ a tigi tɛna se ka taa film ninnu ta walima a tigi tɛna se ka taa dossier ninnu ta mais tuma dɔw la a bɛ se ka kɛ antivirus bɛ k'i yɛrɛ fɛnɛ bolo hali ni taara film ta ni virus b'ale kunna ni nana don i ka machine na e ka antivirus bɛ se ka a bɛ se ka clé analyser ka virus bɔ a la. Mais n'a sɔrɔ antivirus tɛ bolo dun walima ni antivirus min bɛ bolo fanga bɛrɛ t'a la donc bi video kɔni kɔfɛ ka ban o siranya ka bɔ i la n bɛ garanti ta ye k'a fɔ film mana i mana t'i ka clés bɛ don machine fɛn o fɛn na hali n'a sɔrɔ o machine ye virus faso ye virus kɔni tɛ yɛlɛmɛ ka na e ka clés bɛ kɔnɔ pewu ayi i mago bɛ fɛn min na i b'o fɛn ta k'a bila i ka clés bɛ kɔnɔ n'i y'a bila i ka clés bɛ kɔnɔ virus tɛna don i ka clés bɛ la wa i ye fɛn min ta ka bila clés bɛ kɔnɔ ni virus b'o la clés bɛ yɛrɛ b'a analyser ka virus bɛɛ bɔ a la e bɛna don i ka machine na k'a sɔrɔ baasi man fɛn foyi tɛ a fɛn na wa virus yɛrɛ fɛnɛ tɛ se ka don i ka clés bɛ la donc o de ye an ka bi video ye i b'a kɛ cogo di i ka clés bɛ ka don machine sugu ka di ye hali ni virus b'o la nka virus tɛ don i ka clés bɛ la kuma tɛ k'a fɔ ka don i ka machine na. O kɛnɛ programme min ye o de programme filɛ nin ye USB vaccine donc an bɛna taa ka programme in télécharger cogo yira la programme in télécharger site an bɛna link bila an ka video duguma n'aw jiginna video duguma dɔrɔn a b'a link ye a bɛ site min dalen ka d'aw ma o site de ye nin an yɛrɛ ye nin site in créer ka programme in bila nin site in sanfɛ yalasa téléchargement bɛ se ka nɔgɔya aw ma cogoya min na. I dan dɔrɔn n'i bɛ fɛ ka programme in télécharger programme in fɛngɛ a giga yɛrɛ ma bon kosɛbɛ 804 kilobits dɔrɔn de don donc i dan dɔrɔn k'i digi nin fɛngɛ binkɛnɛ min filɛ nin ye n'a filɛ ko download i dan k'i digi o kan dɔrɔn n'i digi o kan dɔrɔn donc i dan dɔrɔn k'i digi enregistrer les fichiers o kɔfɛ dɔrɔn i bɛ sɔrɔ ka OK digi donc a bɛ télécharger ka jigin i ka machine kɔnɔna na donc n'a télécharger ka jigin i ka machine kɔnɔna na i bɛna sɔrɔ a bɛ kɛ nin cogoya de ye i bolo i ka machine kɔnɔ n'o ye USB vaccine mais i b'a sɔrɔ a bɛ archive kɔnɔna na yalasa i ka bɔ archive kɔnɔna na programme dɔw bɛ yen u b'a fɔ a ma ko wirari i b'ale de jigin o programme in filɛ nin ye n'i bɛ fɛ ka programme in jigin an bɛna ale fɛnɛ jigin ni link bila video duguma n'i bɛ fɛ ka programme in jigin i dan dɔrɔn ka n'i ka Google kɔnɔna na i b'a sɛbɛn dɔrɔn Google n'i ye Google sɛbɛn ka entrée digi Google sɛbɛnlen kɔfɛ ka entrée digi i dan dɔrɔn ka sɛbɛn Google recherche kɛyɔrɔ kɔnɔna na yan ko 01 n'i ye 01 sɛbɛn dɔrɔn i bɛ net sɛbɛn dɔrɔn a banna donc i b'a sɔrɔ a b'a d'i ma 01 net télécharger donc ale n'i bɛ fɛ ka programme fɛn fɛn jigin français la français logiciel n'i bɛ fɛ ka logiciel fɛn fɛn jigin français la i bɛ se ka don ale site in kɔnɔ ale fɛnɛ site in ka ɲi kosɛbɛ n'i bɛ fɛ ka français logiciel télécharger donc i b'a sɛbɛn 01 net télécharger donc ni i y'ale sɛbɛn ka entrée digi dɔrɔn i bɛna premier résultat min filɛ nin ye i b'i digi ale kan donc n'i digi ale kan a filɛ nin ye a ye page in dayɛlɛ ka d'i ma donc i bɛ fɛ ka logiciel jumɛn jigin n'a y'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka Windows ta de jigin i bɛ digi Windows ta kan Mac ta walima Linux walima Android walima iOS walima Windows Phone a n'o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ walima i bɛ fɛ ka Géo jigin donc site in ka ɲi kosɛbɛ mais i b'a sɔrɔ a programme bɛɛ ye français ye donc n'i bɛ fɛ ka français logiciel jigin i bɛ na nin site in sanfɛ komi ne bɛ fɛ ka wirari min jigin sisan n bɛ fɛ ka Windows ta de jigin donc n bɛ cliquer Windows sanfɛ donc ni e fɛnɛ bɛ fɛ ka programme fɛn o fɛn jigin a sanfɛ Windows ta i bɛ digi Windows sanfɛ o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka na RCL kɛyɔrɔ in na i b'a sɛbɛn yan WinRAR ni WinRAR sɛbɛn dɔrɔn n bɛ sɔrɔ ka entrée digi ni entrée digi donc a filɛ a bɛ résultat di yan donc i b'a sɔrɔ a filɛ nin WinRAR min filɛ nin ye 32 bits de filɛ a ɲɛfɛ donc o kɔrɔ ye n'a y'a sɔrɔ i ka Windows ye 32 bits ye i bɛ nin de jigin min filɛ a duguma 64 bits o kɔrɔ ye n'i ka Windows ye 64 bits ye i bɛ nin de jigin n'i bɛ fɛ ka dɔn ka i ka Windows ye 64 bits ye walima 32 bits ye an y'ale kɛ video la a ka ca mais an bɛ segin a kan n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ min ma deli ka ale y'an bolo i bɛ n'i ka ordinateur fichier sanfɛ yan ka clic droite kɛ i ka souris la ka na propriété kɔnɔna na n'i nana i cliquer propriété kan dɔrɔn i b'a lajɛ yan
type de système n'a sɔrɔ ka Windows be français la n'a sɔrɔ i ka Windows be anglais la sɛbɛnlen bɛ kɛ system type. Donc o la i b'a lajɛ dɔrɔn n'i y'a ye k'a fɔ 64 bits de bi yan, donc o kɔrɔ ye e bɛ 64 bits de jigin. N'i y'a ye ko 32 bits de bi yan, o kɔrɔ ye e bɛ 32 bits de jigin. O kɔrɔ ye i ka machine ye 32 bits ye. Voilà, donc a filɛ i bɛna sisan ne y'a dɔn n ka machine ye 64 bits ye, donc ne bɛna n digi 64 bits kan. Ne e y'a dɔn e ka machine ye 32 bits ye, e bɛ digi 32 bits sanfɛ. Donc ne bɛ n digi nin kan. Ni n digi ye, donc a filɛ nin ye a bɛ nin page in dayɛlɛ ka di yan. N bɛ jigin duguma, donc a filɛ nin ye n bɛ télécharger nin ne digi. Nin ye ni n bɛ fɛ ka programme in san, n bɛ nin ne digi. N bɛ fɛ ka télécharger gratuitement, donc n bɛ n digi télécharger kan. Ni n digi télécharger kan, a bɛna fɔ ko n ka jouer kɛ sani n ka programme in télécharger. N b'a fɔ annuler directement. A filɛ nin ye a bɛ nin page in dayɛlɛ ka di yan. N dan ye dɔrɔn ka enregistrer les fichiers digi dɔrɔn a b'a télécharger ka jigin n ka machine kɔnɔ. N'a télécharger ka jigin n ka machine kɔnɔ, n bɛna ale fɛnɛ sɔrɔ nin cogoya la. Donc a installation ka nɔgɔ kojugu. I bɛ double click a sanfɛ ka sɔrɔ ka yes digi. Ni ye yes digi, i bɛna installer digi. Ni ye installer digi, i bɛ sɔrɔ ka OK digi ka sɔrɔ ka terminer digi. O y'a bannen ye, nin y'a dayɛlɛlen ye. I b'a ale datugu. Voilà, donc sisan filɛ n'i ye programme fila in jigin nin cogoya la, donc an bɛna ka programme in donc a bɛ kɛ nin ne, i bɛ nin ne installer fɔlɔ, donc a bɛ yɛlɛma ka kɛ nin cogoya ye. N'a y'i diya i bɛ se ka installer ka to nin kɔnɔna na. N'a y'i diya n'i bɛ fɛ ka bɔ nin kɔnɔna na ka installer, i bɛ click droite kɛ i ka souris la i ka programme in sanfɛ n'o ye USB vaccine. O kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka na i digi extract file. N'i digi ale kan dɔrɔn i bɛ sɔrɔ ka OK digi. N'i ye OK digi dɔrɔn i b'a sɔrɔ a filɛ a bɛ dossier dɔ créer nin cogoya la ka d'i ma. I b'o dossier dayɛlɛ dɔrɔn, donc a filɛ nin ye programme in de ye nin ye, a bɛ komi Pigilibiyɛn ja a filɛ nin ye. Donc i dan ye dɔrɔn ka double click kɛ programme in sanfɛ. O kɔfɛ ka sɔrɔ ka yes digi. N'i ye yes digi i bɛ fɛ ka jigin langue min na, donc i b'a sɔrɔ programme in langue fila dɔrɔn de b'a la, anglais espagnol. Donc an b'a to anglais la, i bɛ OK digi. Ni OK digi i bɛ sɔrɔ ka next. O kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka accepter digi ka sɔrɔ ka next digi. N'a sɔrɔ i ka Windows ye français ye, i bɛ suivant digi next place la. Voilà, donc i b'o digi fo ka taa se installation ma. Donc ni ye programme in installer ka ban, donc i bɛ sɔrɔ ka i bɛ vrai to nin kɔrɔ, lancement in kɔrɔ, i bɛ vrai t'ale kɔrɔ ka sɔrɔ ka finish digi. O kɔfɛ i bɛ nin page datugu. Donc a filɛ nin ye programme in bɛ dayɛlɛ nin cogo la ka d'i ma. Donc dɔ bɛ se k'a fɔ ale ye vrai bɔ fɛn kɔrɔ nin lancer in kɔrɔ ka programme in ka finish digi n'o ye terminé ye. Donc ni programme in ma dayɛlɛ a tɛna écran sanfɛ. I bɛ fɛ k'a dayɛlɛ, i dan ye dɔrɔn ka na i ka Windows démarrer mini démarrer la yan. I b'a ɲini i ka programme cɛla, walima i kana flèche min bɛ kɛ nin yɔrɔ in na i ka nin digi ye. Donc i b'a sɔrɔ a filɛ nin ye. Donc i dan ye ka double click k'a kan dɔrɔn, donc a filɛ nin ye ale fɛnɛ bɛ dayɛlɛ nin cogoya la. Donc o la i bɛ fɛ k'i ka clé USB min vacciner walasa hali n'i taara don machine na ni virus b'a la, virus kana don i ka clé USB in kɔnɔ, wa ni programme min ni virus b'o la n'o kɛra clé USB in kɔnɔ, clé USB in bɛ a virus analyser ka effacer ka bɔ a la. I dan ye dɔrɔn ka na i ka clé USB brancher machine na programme in dayɛlɛlen kɔfɛ. Voilà, donc a filɛ nin ye ne ye n ka clé USB branché, donc ne ka clé USB de nalen filɛ G, mais a tɛ ka vacciner in di nin yɔrɔ la. Donc yalasa a ka se ka e ka clé USB ka se ka vacciner, f'i ka n'i ka clé USB kana formater. Donc i bɛna i ka clé USB sanfɛ ka right click kɛ, donc ka sɔrɔ k'i cliquer formater sanfɛ. N'i cliquer formater sanfɛ, i ka fil de système, donc n'o ye file system, i b'i digi ale sanfɛ k'a bila FAT32 default. Donc o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka start digi. O kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka OK digi. O kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka OK digi. Donc nin ye formater bannen ye. I bɛna sɔrɔ n'i nana i ka programme na sisan, i b'a sɔrɔ i bɛ i ka clé USB bɔ k'a don tuguni. Voilà, donc n bɛ clé USB don tuguni sisan. Voilà, donc a filɛ nin ye sisan vacciner in affichelen filɛ, n ye clé USB formater. Walasa i ka se k'i ka clé USB in vacciner, f'i ka formater ka bila FAT32 de la. Voilà, donc sisan a filɛ nin ye i dan ye dɔrɔn nin de y'i ka clé USB in ye G nin yɔrɔ la. N'a y'a sɔrɔ clé USB caman b'a la, donc i bɛ fɛ ka clé USB min na i b'o choisir nin yɔrɔ la. Donc i dan ye dɔrɔn k'a digi vacciner USB. Donc i b'a makɔnɔ fo a ka tila. Voilà, donc a filɛ nin ye nin y'a bannen ye, a filɛ k'a f'i ye ko
a vaccinate donc ka fo ka clés be ni a vacciner le donc ibe close digi sisan donc ka kila ka programme ka ale datugu fɛnɛ donc a filɛ nin sisan i ka clés be vacciner le min filɛ nin cogo la sisan clés be dɔw la i b'a sɔrɔ a be papier nin dɔ bila a kɔnɔna na i kana o papier effacer clés be dɔw la i b'a sɔrɔ a ta afficher a b'a dogo donc i b'a ale n'a ma afficher ta la i b'a to yen mais n'a afficher la min ta la i kana ale effacer ale de antivirus i ka clés be kɔnɔ yalasa virus kana se ka don a la wa yalasa hali ni ye fɛn dɔn a la ni virus b'a la a b'a analyser donc n'i ka clés be analyser le t'a don machine fɛn na virus b'a la i ka tila ka fɛn ta o machine kɔnɔ kana don i ka machine na i b'a sɔrɔ virus tɛna i b'a sɔrɔ virus foyi t'a la a bɛ se ka programme a bɛ se ka essayer ne yɛrɛ y'a essayer kosɛbɛ ni clés be don machine dɔ la virus bɛ min na sani n ka clés be vacciner donc n nana don n ka machine na n ye virus caman ye clés be na n y'a effacer mais n kɛlen ka vacciner ka taa don machine kelen na ka na n'a ye n ka machine na a ma virus foyi détecter donc nin y'an selen an ka bi video kuncɛyɔrɔ la ni video in nafa ɲɛ ye i ka video in aimer ka video in ka commenter wa i ka tila ka video in ka partager i ni limanaw ni ɲɔgɔn cɛ yalasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka video wɛrɛ nataw sɔrɔ cogoya min na a k'an bɛn video wɛrɛ nataw la